Lah, tumakbo. Yehey daw. Lala, happy oh. Lala. Happy birthday, baby girl. Tago nyo, itago nyo. Sino yan, Poy? Oy, oh. Si Siomay. Ay, si Jamie. Nasaan na kayo? Medyo hindi raw pinayagan. Ngayon lang sinabi sa akin nila mama. Hindi naman na sinabi sa akin agad eh. Ate Poy, oh. Jamie. Hindi daw pinayagan eh. Tito. Birthday! Jamie first. Ha? Ba't may basura ka? Wait lang ba yan? Ma, paano mapawa? Wala si Ate Diday. Wala si Ate Diday eh. Mag-hello ka. Hello. Sabi mo, Ate Diday, asan ka na? Ate Diday, saan ka na? Hindi siya pinayagan. Mapo ka doon. Oh. Bakit? Hindi ko alam, ba't di pinayagan? Hindi siya excited. Iyak na ba? Hindi na kumibo eh. Iyak Hindi na kumibo eh. Umalit! Umalit! Oh, yun na yan. Ay, basta ka ba? Kala ko ba ulit matulog si Diday? Sige, ayos na ako. Bye-bye. Bye-bye. Swimming na, swimming. Okay. Tingay nyo naman. Oy, ano ba? Umay kasi. Oy, hindi Nangyari sa'yo, Jamie. Uy, uy! Ay. Game. Are you guys ready? Uy, boy! Tayo! Poy, diyan ka lang Poy ha. Unang makasalo, 5 pesos. 1, 2, 3. Unang makakuha, hindi pala salo. Ano ba? Hindi na pari. Dali na naman. 1, 2, 3, go! Sino? Diday. May 5 pesos ka na agad. Ayoko na magsali. Oh, ayaw na doon ni Jam. Makasalo, may 5 pesos ha. Unang makakuha. Sino nakakuha? Jamie! May 5 pesos na rin si Jamie. Uy, ba't mo pinatulong ka? Nawala. Another 5 pesos na naman mga kaibigan. Alis! Alis! Tayo! Hindi ba ikaw? Oo. Nakanino. Nakajami na naman. 10 pesos na si Jamie. 10 pesos. 10 pesos na si Jamie. Oh. Ano, game pa? Wala. 10 pesos na si Jamie ha. Later na po, yung nagpe-play sila ha. Ay, 10 pesos na si Tita. Wala pa si Mamay ha. 10-10-0. Wait lang po. Nako, binabawi na nung may-ari. O, ito na Poy. Poy, yan. Pabilis si Jam. Hindi kayo 15 pesos na si Jam ha. Hindi kayo naka-pay attention eh. Wala ka pa mayo.
15 pesos na. Si Jam at si Diday. Si Momay wala pa. Mamaya na, binabawi na. Tuloy natin. 15 pesos, 15 pesos, 0. 15 ka nga, wait lang. Binawi na eh. To be continue, to be continue. Ano ni Popo yung bola, palitan natin ng Baby Shark ha. Game? Dito Poy, where's the ball? Borrow yung ball, Poy. Ayun na nga, ayaw eh. Oh. 20 pesos na si Dida. Yo, yan dito na guys. Ayun. Poy. Nakaididay na eh. Kanina pa eh. Oh. Kala ka na? 20. 15. 0 ka pa rin. Saan yung bola? Wala pa rin. Go! Oh, eh, may 5 pesos na. 5 pesos! 5 pesos! Boy, borrow ng ball, Poy. Can we share? Sabi ko sa inyo, pay attention eh. Ay, si Maboy, si Maboy. Gano'n na? 25, 15, 5. Naka-4 ka na. Ay, titili ka na. Last si Diday ha, last si Diday. After nito, stop ha. Pag nakakuha ni Diday ito, stop. Ibang game na. 1, 2, 3, go! Teka lang, ba't mo nagmamadali ka? Poy, usog ka rito, Poy. Baka matamaan ka dyan, Poy. Poy, usog ka, Poy. Ay. 30. Ay. Game? Yeah. Pupunuin nila yan gamit baso ha. Oy. Kayo dito. Upo kayo, Momay, para hindi mabigat. Uy, ano yan? Oh, yan na. Sasa si Popoy. Jammy. Okay. Wala pa. Oh, premium nito. Wala pa, Diday. Alisin nyo yan lumang. Ay, sige. Lagyan nyo na. Sige, kung gusto nyo. Pag sabi kong go, wait lang. Oh, premium nito magkano? 20 pesos ha. 20 pesos. 1, 2, 3, go. Unang makapuno ha. Unang makapuno. Sino kaya unang makakapuno? Ako, matagal pala to. Gawin natin 30 pesos. Seryoso to si... may dinosaur dun, oh. Are you okay, Poy? 30 pesos? Putik, kanina mapupunta ang 30 pesos. Ako, matagal pala to. Hindi gagawin natin 40 pesos. 40 pesos, totoo. 40 pesos, legit. Atras kayo. Wala na kayong place dyan, yan. Ilapag nyo kasi mabigat. Ilagay nyo sa sahig kasi mabigat. 40 pesos ha. So matagal pala. Ito final. 50 pesos. Jam, huwag kang makialam, Jam. Later ka. Nanonood pa si Popoy, oh. Later ka, Jam ha. Sunod ka, Jam, sunod. Para sa 50 pesos. Lapag nyo, Day. May bibigatan ka dyan. Hindi mo may nakalapag, oh. Ako, oh. Focus na focus to, oh. Hindi naman, oh. Hindi ma-distract. Ay, yes. Wait lang na. 50 pesos yan natin. Sino kaya mauunang matapos? Puno, ah. Kailangan nakita ko, maapaw, ah. Ako, yan, oh. Seryoso ang laban, mga kaibigan. Naku. Sino mauuna? Si Muma yan. Oh, wag niyo yan, wag niyo bubuhatin, mabigat eh. Ilapag niyo lang. Ha? Hindi mabigat. Bilisan mo, Momay. Muma yan, bilis ha. Sino mananalo rito? Naku po. Ay, malapit na si Diday ah. Si Momay din, malapit na. Tara, pag ganyan ha. Naku, sino na ba? Kailangan umaapaw ah. Di mama ako. Naku po. Sinay, naku. Ala, naku.
Okay lang yan, May. Okay lang yan. Ay. Ay, panalo si Diday. Meron kang additional 50 pesos. Magkano ka na kanina? 25. Ha? 880. Ikaw, 5. May consolation prize kang 20 pesos. May 25 ka na. Uy, marami pang games, Mamay. Mamay, marami pa tayong games. May consolation prize ka. Oh. Si Jamie, galing, no? Matagalan si Misid, ha? Unang maka 5, 20 pesos. Maka 5 na panalo. Ay, 3 lang kasi maka 1, 2, 3, go! Sino unang umahon talon? 1, 2, 3, go! Ano ba? 1, 2, 3, go! Lubog! Oy, 1-0. 1 na si Mamay. 1 ka na, May. 1. Ulo ka, day, eh. Next. Dali na. Ano? Panalo na si Mamay? Panalo na? O, panalo ka na daw, May. 20. Sabi mo, panalo na siya. Sabi mo, tapos na. O, second round. 1, 2, 3, go. Unang maka 3, ha. 2, 3, go. Dali na, sabay na. Ginagawa mo po. Jam yan, puno na jam. Oy, si Mamay na naman. Wala, suko na. Panalo na si Mamay. 20 pesos. Magkano na? 80. 40. Ilan ka na, Mamay? Ilan ka na, Mamay? 25 ka lang. 25. 40 ka. Ito, 15. O, hindi 45 kasi di na... Ay, consolation. Right. Green right! Red right! O, sa taas yun. O, talas ka! O, ulit. Matulas ka na naman. Oy, ulit! Green right! Wait lang, mamaya. Green right! Green right! Ay, wait lang, bilis. Green right! Red right! Green right! Sayaw mo po yan, kasali. Green right! Red right! Green right! Red right! Green right! Red right! Green right! Red right! Green right! Tama na, ang gulo nyo. Ay, nabol ka dyan. Monster yan. Ano yan? Ano yan? Pantropiko. Oh. Sa islang ang kopi ko. Oh. Salamin. Salamin. Ano yan? Nag-twerk. Oo. What? Kengkoy lang eh, Kengkoy. Ano yun? Oy, laruan ko yan. Nilo. Galab, naka-video ko. Tingin ka rito. Dito na, capture ko na to. Jam, 1, Popoy, 1, 2, 3. Jam, uso ka rito. 1, 2, 3. Smile naman, Momay. Mamaya na yun ko po. Ano, blow na ba? Yes. Si Posporo Love. Nasimbihan ko na lang. Poy, smile, Poy. Poy, smile. Peace. Jam, alis ka muna saglit. Saglit lang. Alis ka muna. Thank you, baby. Poy, balik ka dun, babe. Pinalis ko nga si Ate Jam eh. Poy, tingin dito, Poy. 1, 2, 3, Poy. Bye! Popoy.
Poy! Lucky. Nakapatay na lab. Poy! Hoy. Poy! Bye. Poy! Bye. Popoy, 3. Poy. Tingin dito po. Ayan o. Yay! Yummy. Wait lang. Wait, One. yummy. Ay! Wow. Tayo nakapag-happy birthday. Wala tayong mga... Picture ka na yung lab, ah. Wait lang. May boss pa pa doon, ah. Gamitin mo na ba yung ano? Wait, Poy, Poy! Poy, ganun yan si Popoy. 3. Poy, 3. Three. Jump! Jump, mamaya na, jump. Okay na. Dali, usuka muna, dali. Ayan. Poy! Oh, wait lang. Wait lang, Poy. Wait lang. Oh, doon na kayo. Wait lang. Sing birthday for you. Day, lift kayo, Day. May. Nahihiya sila eh. Sige, si Popoy na lang. Happy birthday. Happy birthday. Popoy. Ayun na. Yay! Clap your hands, Poy. Clap your hands. Wala na eh. Oh. Seryoso na eh. Oh. Diba? Dino Ranch. Dino Ranch daw. Dino Ranch. Sige na, kunin nyo na yan. Dino egg. O sige na, eat mo na yan, Poy. Candy. Turn ko dito para hindi ako matuto. You know. Poy. Lagyan mo yan. Dino. Okay na? Hindi, sa ano yung mastic mo? Bigay ni ate dyan sa tindahan. Yay! It's a Punisher! Yung kinakain niyo naman. The cake. Oh no, the cake. The cake. The cake. Wow! Open? Open? Sige, wait. O, pa-open mo kay tita. Tita Che, pa-open mo kay tita Che. O, pa-open mo kay tita Che. Sarap! Sa gun po, it's a gun. Yeah, po, binaril na oh. Sarap! Jam dito. O, open mo kay tita Marge. Tita Marge. Open mo. Ano yan? Sarap! Oh, ito. Sabi-sabi mo. Para kasi hindi na. Hoy, oh. Poy, open yung gun mo. Parang sira na. Huwag ka nang maingay, bigay ng kapitbahay yan. Yung dyan sa harap. Yay! Yung dyan sa harap. Yun sa tindahan. Sa tindahan. Yay! Balik ko na. Ikaw din. Oh, give mo na yun sa'yo, Tita Marge. Tita Che. May birthday, boy, may gift sa'yo, boy. Oy, ganito, oh. Apoy, oh. Punitin mo na lang. Oh, open mo na yun, boy. Open mo na. Open mo, open mo. Ito, Tulungan mo na siya. Open mo. Open. Open. Natakot sa pula. Balikan mo yan, boy. Pula yan. Apoy, oh. Cute naman yung cake mo. Ano flavor yan? Ano, yung vanilla, yung ano nila bago. Marble. I love vanilla. Wow! What is that? Dinosaur! Man! Tonto, dinosaur! Wow! What? Dinosaur? Sinwilip pa. Sauce mo may hot sauce. Hindi. Apoy, oh. Ayaw mo? Dinosaur? Uy, ganda yan ah. Boy! Apoy, oh. It's Minecraft than dinosaur. Oh, namaril pa, oh. Namaril pa, oh. Namaril pa si Punisher, oh. Wow! What's that? It's a dinosaur. Gusto ko ng ano. Ay, ito. So, pa-open mo na. O, smile ka rito, smile. Wow, boy, boy, smile. Boy, smile. Pogi, pogi. 1, 2, 3. Ayoko to. Yung dinosaur lang kinuha. Ang damit, ang dami mong damit, oh. Bata, eh. Sumilip pa. Happy, happy. Ito lang, oh. Uy, dinosaur. Pakita mo yung dinosaur na print. Apoy, oh. Dinosaur. Uy, oh, strong dino. Oh, boy, strong dino po, oh. Apoy, oh. Gusto niyo. Gusto mo ng cake, ano? Uy, strong dino po, oh. Tingnan mo yung damit mo, oh. Dino. Stegosaurus. Pwede mo gamitin to, oh. Oo nga, no. Tinignan niya lang. Ano reaction? Open na yan. Kiss mo si tita. Kiss mo sila, tita. Kiss mo. Kiss, kiss. Para makapaglaro. Tita Che. Si Tita Che. Kasi nga yan, hindi naman po laro. Ah. Bye, boy. Babay ka pa. Visit ka. Tita!
Diday daw. Halika na, halika na, halika na. Pupunta tayo doon, pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon.